Tayo na may magluluto ng ulam guys. Manok guys, adobo. Ayun guys, ricado, luya, bawang, sibuyas at sili guys. May magic side ito guys. Saka bitsin guys. May tuyo tayo guys. Ito palang mantika, pandak. Lagyan na natin guys yung kaserola ng mantika. Lagay na natin loya guys. Loya muna. Bawang. Sibuyas guys. Sibuyas. Saka yung manok guys, minamarinate ko guys. Lagay na natin yung manok. Takpan muna natin guys para masangkot sa galing ng takip natin. Oh. And guys, balikan na natin guys. Tingnan natin guys. Wala ba? Lagay na natin yung ibang mga ricado guys. Dagdagan natin ng toyo. Toyo. Lagyan muna natin ito guys. Laurel guys. Lagay na natin dyan. Matama na natin guys. Haluin natin guys. Haluin. Buksan natin yung toyo guys. Medyo maputla. Sayang. Pahuli natin guys. Pahuli na natin yung sili guys at hindi kumakain si Evelyn ng may sili guys. Yan guys. Habuan na natin si Evelyn guys. Pwede na tairi guys.
Luto na pala to guys. Okay na yan. Buwan na natin ito ibilin guys. Saka tikman muna natin para guys. Sorry. Sarap. Buwan na natin guys si Bilin. Sili. May mga handok. Oh. Ay, nagugutom. Para umano yung sili. Tumalab yung hanghang guys. Yan guys. Balikan na natin. Tikman natin uli guys. Napakasarap. Wala nakasarap. Hanghang. Okay na guys. Totoo na guys. Hanghang. Ay, Diyos ko po. Yan guys, hanggang dito na lang ang video ko guys. Maraming salamat.